फ्रेंड्स आज एक क्षुद्र भिडियो एभली एक अद्भुत तंत्रोक्त संवहन विद्या को शेयर करुच्ची जहारी माध्यम कि आपण एक नुहे अनेक स्त्री सुसंपर्कित हो पारे एवं यही एक प्रयोग माध्यम जदि कौन नारी तार पुरुष बंधु को प्राप्त करने चाहे ताहा संभव हो पार अर्थात आपण नारी पुरुष निर्विशेष कौन भी व्यक्ति को निज प्रति तंत्र समूहित करी कौन कार्य को हासिल करें जदि कौन पुरुष अथवा स्त्री आपण प्रति इग्नोरांस भाव रखुची आपण को अणदेखा करुची आपण कौन कथा को कर्णपात करूना तेबे यही अमोघ ब्रह्मास्त्र आपण एहारी माध्यम निज प्रति आकृष्ट करी कौन स्वार्थ सिद्धि करें एवं एथिपाई आपण को कौन विशेष सामग्री आवश्यक नहीं अथवा विशेष मंत्रोक्त पाठ नहीं केवल भिडियो को ध्यान सहकारे शेष पर्यंत देखंतु जदि आपण प्रेम प्रणय बाबद गभीर अवहेलार शिकार होउचंती अथवा निजर जीवनचर्या को सठिक भाव निभाई कौन साहाय्य कामना कौन पुरुष नारी ठारू कला प्राप्त कर तेबे यही क्रिया माध्यम आपण कौन नारी पुरुष को हाथ मुठा रखिकी आपनकर जीवनचर्यार जेकोसी कार्य को अत्यंत सहज हासिल करें आपनकर उपरिस्थ ऑफिसर हूँ कर्मचारी महलर कौन नारी पुरुष हूँ व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में कौन नारी पुरुष हूँ जहाँकर साहचर्य आपनकर उन्नततम सोपान को जापरिबे अथवा जदि आपनकर परिवार मध्य निजर श्रेष्ठता बजाय रहू थाए परिवार आपण अवहेलार शिकार होती आपनकर कथा को कई कर्णपात करूँ तेबे परिवार में आपण श्रेष्ठ स्थान अधिकार करेंगे आपनकर व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक क्षेत्र में यही तंत्रोक्त संवहन प्रयोगटी आपन को एभली शीर्ष स्थान को नब आपण जहाँ को चाहिए से आपनकर गुलाम बन आपनकर कथार परिचालित हम यही सूक्ष्म तंत्रोक्त संवहन विद्या को आपण सम्मुखें उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश कर कंटेंट रे आपण को रुचि रोचे तबे चैनल कर लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करनी जबकि आम जिते आपण सेवार यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुंचो एवं से सब को आपण सर्वाध देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ा शक्तिशाली तंत्रोक्त संवहन विद्या जो कि ना आपण से जटिल मंत्र तत्व अच्छी अथवा जटिल सामग्री अच्छी एवं आपण एहारी सहायता कौन एक नुहे अनेक स्त्री सुसंपर्कित हो पारे नारी मान जदि यह पुरुष बंधु उद्देश्य व्यवहार करती तेबे तंकर आकांक्षित पुरुष बंधु प्रणय रचना करिवो प्रेम संपर्क संपर्कित हब वैवाहिक बंधन आबद्ध हब यही सूक्ष्म तंत्रोक्त संवहन विद्या को आपण माने सफल भाव में संपादन करने जो प्राथमिक सामग्री आवश्यक एक झिटिपिटर लांगुड़ जहाँकि झिटिपिट को एपाई मारिवार आवश्यक नहीं प्रत्येक जीव देहरे जीवात्मा अवस्थित प्रभु विद्यमान अतएव कौन जीव को हत्या करी निजर स्वार्थ सिद्धि कर आवश्यक नहीं केवल तार लांगुड़टी को ही संग्रह करने अच्छी झिटिपिटर लांगुड़टी को प्रभु एमती गठन कर हाथ पकेला मन तार लांगुड़टी छिंडीज एवं झिटिपिटर कौन क्षयक्षति हम ना किसी दिन अंतराल तार लांगुड़टी पुनर्बार जन्मी उठिब अतएव जेकोसी शनिवार दिन आपण ये झिटिपिटर लांगुड़टी को संग्रह करने अच्छी रात्र काल हो एवं दिन काल हो आपण मान जानथिबे आपण को झिटिपिटी एवं असर्पा गृहर लक्ष्मी प्रतीक अटंती जेतेबेले झिटिपिटी एवं असर्पा गुड़िक आपण गृह विचरण कर माता लक्ष्मी गभीर कृपा आपण गृह पर पड़ी था अनेक नेगेटिव तत्व को झिटिपिटी और असर्पा शोषण करते जहाद्वारा कि आपण गृह सुरक्षित रही है अतएव जो व्यक्ति मैंने असर्पा को सब मारी था झिटिपिटी को सब मारी था गृह मध्य घोड़ापी चेष्टा करते व्यक्ति मैंने लक्ष्मीकर कोपर शिकार होती अतएव झिटिपिटी और असर्पा को कदापि गृह विताड़ित करेंगे ना आपण जेकोसी शनिवार दिन यही झिटिपिटीर लांगुड़टी को केवल बाह्य स्पर्श द्वारा आपण संग्रह करेंगे झिटिपिटी को न मारिकी तार लांगुड़टी को केवल हाथ पकईदे झिटिपिटी ठार लांगुड़टी अलग हो झिटिपिटी सुरक्षित अवस्था अन्यत्र पलायन कर किसी दिन अंतराल तार नूतन लांज जन्मी उठिब अतएव जेकोसी शनिवार दिन आपण झिटिपिटीर लांगुड़टी को यही मते संग्रह करते यही क्रिया को संपूर्ण करने आउ जो दुई गोटे जिनस दरकार ता होचे एक रूपार ताबिज एवं गोटे लाल फिता से ताबिज को आपण हाथ में पिंधापी अतएव एतिक सामग्री को संग्रह करके जेकोसी शनिवार दिन रात्र समय आपण निजर पूजा घर हो किंबा बाह्यत कौन स्थान रे लाल कपड़ा को बिछाई आपण मुख को दक्षिण दिग को रखिक यही क्रियाटी को संपादन करंतु कौन करेंगे आपण सामने झिटिपिटर लांगुड़टी को रखिए एवं ये जो क्षुद्र मंत्र कहूँ ये क्षुद्र मंत्र को आपण 108 बार उच्चारित करेंगे आपंकर यही क्रिया संपादन पूर्व आपण शुद्ध पुत होते उत्तरीय कांधे पकई कछा मारी
ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ମୁଖା ହେଇକି ଲାଲ ଆସନରେ ବସିଥିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ମୁଦ୍ରା ରହିଥିବେ, ଅବିଚଳିତ ଭାବେ ରହିଥିବେ, ଯେଭଳିକି ବାହ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରେ। ଯଦି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବେ, ଯେଭଳିକି ଏହି କ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ବାବଦ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିନେବେ ମାତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନାହିଁ। ଏହି କ୍ରିୟାରେ ବିଘ୍ନତା ଆସିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି। ତେବେ ସେଇଭଳି ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ଭାବ ହୋଇକରି ଏକ ସୁନସାନ ନିର୍ଜନ ବେଳାରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ମୁଖା ହୋଇକରି ଏହି ଝିଟିପିଟି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସେଇଠି 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ନାମ ଏବଂ ଗୋତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ମାଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ନିଜ ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ କୌଣସି ସ୍ଫଟିକର ମାଳା ନାହିଁ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା ନାହିଁ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଭଳିକି ମୁଗ, ବିରି, ଗୁଆ ଯେଉଁ ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆପଣମାନେ ଏହି 108 ଗଣନକୁ ସମାପ୍ତି କରିପାରିବେ, ଆପଣ ସେହି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଏହାର କ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ରହିବ, ଓಂ ନମୋ କାମାକ୍ଷା ଭୈରବୀ ସର୍ବକାର୍ୟ ସିଦ୍ଧି ସର୍ବବୈଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓಂ ନମୋ କାମାକ୍ଷା ଭୈରବୀ ସର୍ବକାର୍ୟ ସିଦ୍ଧି ସର୍ବବୈଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ଓಂ ନମୋ କାମାକ୍ଷା ଭୈରବୀ ସର୍ବକାର୍ୟ ସିଦ୍ଧି ସର୍ବବୈଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଇଠି 108 ବାର এই ଝିଟିପିଟି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ଚାହିଁକିରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଝିଟିପିଟି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟିକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ପରେ ପରେ ଏହି ଝିଟିପିଟି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟିକୁ ରୂପା ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ମହମ ଜଉମୁଦ ଦେଇକରି ଲାଲ ଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ, ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସମ୍ୟକ ଜଳ ସ୍ନାନ କରିକିରି ପୋଷାକ ପତ୍ର ବଦଳେଇକିରି ଶୟନ କରିବେ ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥାଉ, ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଉ, ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳରେ ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଉ, ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇଥାଉ, କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଉ, ଅଥବା ଏଭଳିକି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ମହଲରେ କୌଣସି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ହିଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତାର ଶତ୍ରୁତା ସେ ସେଇ କ୍ଷଣି ହିଁ ଭୁଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭାବ ହୋଇକରି ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ହାତ ବଢ଼େଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି କରି ଚାଲିବ। ଝିଟିପିଟିର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ର ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ବହନ ବିଦ୍ୟା ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର ସମ୍ପାଦନ କରିଦେଲେ ତେବେ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିକି ଆସିବେ। ଆପଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କାମ ଭାବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ କାମ ଭାବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଜୀବନର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କାହାଠାରୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଆସୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠାରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।